Ya nimesalimia mwe wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, watumishi wa Mungu. Comme d'habitude tunakuwa na ile kusema tuzungumze neno la Mungu, kufundishana kwa neno la Mungu. Leo tena mimi nakuya, leo dimanche le 18 nakuwa tena tuparle kwa neno la Mungu. Lakini thème yangu ile tunafia kusemeza leo, thème kunayo ikunasema je crois à la vérité de Jésus-Christ. Je crois à la Saint-Esprit et je crois que la mort de Jésus-Christ a rétabli les relations entre l'homme et le Créateur. Maanake nasema hivi, mimi naaminia ukweli ya Yesu Kristo, ninaaminia kwa Roho Mtakatifu, ninaaminia tena kukufa kwa Yesu Kristo ni kule kulitupatia relation mzuri entre shi na Mungu. Bintu vitatu leo napenda kusemeza siku ya leo. Ndio napenda tusumbure siku ya leo, lakini nilipenda mambo c'est-à-dire que nous nasemezea point ya kwanza ni kunasemezea ku kitu kimoja kunasemezea nini kuaminia kwa ukweli ya Yesu Kristo. Mambo ya pili ni nasemezea njoo ya roho kuaminia kwa Roho Mtakatifu, na ya tatu ni lufu la Yesu Kristo ile tena alienda kutupatanisha shie na Mungu, ilikuwa njia, ilikuwa kilalo ya kutupatanisha shie na Mungu. Maanake mimi napenda tusemeze point ya kwanza iko nasemezea njoo ya la vérité de Jésus-Christ. La vérité de Jésus-Christ ni nini? Tukiangalia mzuri kama tunasema njoo ya vérité de Jésus-Christ, c'est une reconnaître. Donc comme tunasema vérité, tunapasha chier reconnaître que Jésus n'est pas seulement le prophète, il n'est pas seulement l'enseignant moral, mais il est la vérité. Jésus est la vérité. Kitu kitu tunapasha tukujua. Kwa wengine watasema Jésus Kristo ni profete. Ndio kama nasemeza vile ni wakati Yesu alikuwa na mitume. Banani wewe nitaka huko nje. Bado walikuwa na wengine wanamuitaka kama tunayua mzuri, kwa wengine madini nyingine unasema Yesu Kristo ni profete. Mais Jésus Kristo ni Yesu Kristo yeye ni anakuya tu ni ukweli. Tukiangalia Jésus Kristo c'est ni ukweli. Ile tutasema ile ukweli inaenda kuincarner la vérité qui est incarnée en Jésus-Christ, le Fils, le Dieu Fils, Mungu Mwana. Ile ukweli inaenda kuincarner Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Mais tukiangalia le Père, le Fils et le Saint-Esprit, banakuwa bote ni mtu moja. Lakini wanatumika mutatu. Maana yake tu unasemezea vérité de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ni ile vérité, ni ile ukweli, ilienda kujiincarner dans le Fils qui est le Dieu. Na ule Fils et tout, ni ule alikuwa kusauver humanité. Ni nani ule alikuwa kusauver humanité? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ana déclaré kusema yeye anakuwa chemin, la vie et la vérité. Maana yake njoo ule tu unasemeza siku ya leo. Jésus-Christ il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que kuya kwa Yesu Kristo hapa dunia alikuya deja kufanya nini? Kudévoiler. Alikuwa kudévoiler nini? Nature ya Baba kama vile le Dieu Père. Donc alikuwa kutuapporter mwangaza. Alikuwa kutupatia mwangaza ni nini? C'est la vérité. Lui-même il est la vérité. Alikuwa kuleta mwangaza, na ile mwangaza alikuwa kujua kutona kueffacer vraiment ile ténèbres, ile giza yote. Njoo ya nini? Giza ikuwe wazi. Giza ikuwe wazi, maana yake kuidévoiler, ikuwe wazi. Donc quand on regarde, il est le chemin, donc il est la vérité, la vie, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que yeye mwenyewe anakuya kama vile kuleta réconciliation. Maana que Jésus-Christ est arrivé kufanya réconciliation. Ndio kile kitu tunapenda kusemezea leo. Nilipenda wakati mtumishi wa Mungu wetu mwa alikuwa anafundisha hii kitu jana. Alisema imambo, alisema milivumbula mulikuya verite, mulikuwa njia, na mimi nasema na mimi nitapima kufundishia kwa ile fwashi. Mungu akanisaidia na mimi napata kwa tuma element tule na kusemeza leo la vérité, le chemin et le Saint-Esprit. Dieu le bintu mimi nafia kusema donc kufa kwa Yesu Kristo kulikuwa kutuleta ile réconciliation na Mungu. Maana yake mimi nabeba
kale kaloko bimishikia jana na mimi napenda niseme kwa kintu kimoja leo. Donc tunangara tunacroire juu ya Saint-Esprit. Tunacroire juu ya Saint-Esprit, donc c'est-à-dire que ni quoi tu n'as accepté présence. Saint-Esprit c'est la présence vivante de Dieu. Ni présence ya Mungu ya ukweli kunaishi. C'est-à-dire si leo tunakuwa tunaaccepte Saint-Esprit, inakuwa ni présente vivante ile kunaishi. Maana yake leo njoo ile kitu tunasema le Saint-Esprit. Donc inakuwa kuconvaincre bubaya, kuconvaincre zambi. Roho Mtakatifu ndio anaconvaincraka muntu kama muntu uko ndani ya zambi, eko mububaya, eko natembea nje na mapenzi ya Mungu, utaona inakuwa kuconvaincre. Donc Saint-Esprit eko na role mwangu sana. Bila Saint-Esprit muntu hawezi kuacha zambi. Saint-Esprit ndio anakuwa kutusaidia, anakuwa kutuconvaincre, ndio kusema tubadirike, tukue waaminifu wa vya kweli. Maana yake Saint-Esprit inakuwa kuconvaincre péché na inakuwa kutuguider mu vérité. Saint-Esprit ina convaincre péché, inakuwa kutuconduire vraiment mu vérité. Et puis quand on a mangara Saint-Esprit tena tutangara bien, Saint-Esprit anakuwa le vrai consolateur. Donc Saint-Esprit ni vrai consolateur. Anakuwa kwetu ni consolateur. Ni yule anakuwa kutuconsoler. Anaconsoler. Donc quand on angara bien, Saint-Esprit anakuwa kutufortifier. Saint-Esprit il est là pour nous fortifier. Anakuwa kututransformer. Saint-Esprit anakuwa kutransformer behavior yetu, mifano yetu. Saint-Esprit anakuwa image ya Kristo. Alors Saint-Esprit ni kitu kizuri sana kwa Mkristo, unapasha kutamania kujazwa roho. Kujazwa roho. Mkristo ni yule unapenda kujazwa roho. Tujazwe roho. Tujaze roho. Najua mwimashiku kama tunakuwa preparatif njoo ya kusema wa mitume watapokea Saint-Esprit. Lakini tukina tunajiprepare wakati Jésus-Christ alilaka wa mitume, aliba promettre avec une promesse. C'est-à-dire que leo chez tout comme promesse, ile Jésus-Christ alilaka wa mitume ya kusema atakuya, atarudia. Maana yake kujazwa roho. Donc kama tunaangalia Saint-Esprit inakuwa image ya Kristo. Inakuwa vraiment preuve, inakuwa ni preuve ya Mungu mzima. Kama Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, makanisa ile kuna tumikia Roho Mtakatifu ni makanisa ya Mungu, ni makanisa ya ukweli. Maana yake ile makanisa ya kujazwa roho, kutafuta Saint-Esprit inaanza kuonesha preuve ya Mungu ndani ya ile makanisa. C'est-à-dire que kama uko ndani ya makanisa haijazwa roho, haitafuta Roho Mtakatifu, toka ndani ya bile makanisa ni makanisa ya bongo, makanisa ya madawa, makanisa ya maboloji. Vraie église c'est ile église iko promesse ya Saint-Esprit. Ile Jésus-Christ alilakaka wa mitume kinta mitumia musaidizi. C'est pourquoi shiba Kristo leo tukunaishi watumishi tunapasha kutamania kujazwa roho. Roho Mtakatifu anatusaidia bintu vya mingi sana. Anakuwa mediateur, anakuwa anatusemea kwa Mungu. Roho Mtakatifu anakuwa anatufundisha, Roho Mtakatifu anakuwa anatutransformer. Maana yake Roho Mtakatifu inakuwa vraiment kutonesha mambo mingi sana. Ukiangalia mzuri, Jésus-Christ a pris sur lui-même le pied et nos fautes. Bibaya biote. Mtu na Roho Mtakatifu unapasha kuonekana. Roho Mtakatifu atakusaidia. Injani mzuri, injani mbaya. Injani mzuri, injani mbaya. Ndio ile nipenda kukuambia leo. Alors Roho Mtakatifu anatupatia accès direct ya kwenda kuonana na Baba, kupatana na Baba directement, kukutana na Yesu Kristo, kukutana na Baba. C'est pourquoi mimi napenda kukuambia hii mambo leo. Nilikwambia mtemi yangu nikumbushe na kukumbusha kidogo, niko nasemezea hapo bintu biko bikabitatu. Mimi naaminia ku verite kama Yesu Kristo, mimi naaminia tena ku Roho Mtakatifu, na mimi naaminia kukufa kwa Yesu Kristo ni kule kulenda tena kufanya nini, kututengenezea njia ya kukutana na Baba. Ndio bintu ile unasemezea siku ya leo, lakini napima kuexpliquer mambo ya ile verite, napima tena kugusa kuna mambo ya Roho Mtakatifu. Ndio ile mimi nikwambie imangaribi, lakini inajua tukunaendelea kidogo. Napenda tusome kwa verse moja ili inaweza kutusaidia sisi wote wa Kristo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tutasoma mkitabu kia Jean 14, Yohane 14 mstari wa 6. Jean 14 verset 6. Dieu tunapenda kusoma pa sasa Jean 14 verset 6
Mswahili tutasema Yohane 14 mstari wa 6. Je, tunapenda tusemeze hapa sasa. Tunapenda tuisome. Wakati tutaisoma itatusaidia sisi wote vraiment musafari ya kwenda mbinguni. Mimi napenda tuisome sisi wote katika Yesu Kristo. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à mon Père que par moi. Unashika hivi verse inatuambia ukweli. Njoo point kwanza nilikwambia mu theme yetu unasema Jésus il est la vérité. Maana yake kama Jean anakutuambia vya kweli anasema Jésus Christ anasema kama Jésus Christ lui-même a dit je suis le chemin et la vie et la vérité. Nul ne vient à mon Père que par moi. Donc pa kufika kwa Baba tunapasha kupitia mediateur wetu ni nani? Ni Yesu ni kilalo. Maana yake njoo kufika kwa Yesu Kristo tunapasha kupitia yeye njoo njia ya kwenda kwa Baba. Maana yake njoo mediateur. Maana yake Jesus Christ alikuwa na role mzuri sana kuya pa dunia. Yesu alikuwa kufua, alikuwa kutupatia pont, alikuwa kutupatia njia ya kusema wakati tutakutana na Mungu, namna kukua mu reconciliation na Mungu. Maana yake Jesus Christ alifanya kazi mzuri sana. Wengine watumishi, wengine Wakristo wanaweza beko na ignore. Na mimi nakwambia aminia na furahia ya kama Yesu Kristo anakuwa njia mzuri ile eko netupeleka juu ya kukutana na Baba. Acha nikusomesha tena paka mu Jean. Twende tukasome Jean 16 verset 13. Jean 16 verset 13. Yohane 16 mstari wa 13 nasema quand le consolateur, shikia, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité qui agit en nous pour nous conduire et nous fortifier dans la foi. Njoo unifate mzuri, ni maongezi, ni Biblia tu unasoma na tuko na kaburiana neno kidogo njuu ya kusema nini tukwe wa Kristo wazuri wa kutengeneza njia ya kwenda kwa Baba. Kama ulishikia nini unakuambia point yangu ya kwanza nilikwambia ukiangalia mkishina kile kitu kitemi yetu kunasema hivi mimi kwa na developer mina minia mu verite na verite ni nini? Ni Jesus Christ. Na mina minia tena ndani ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu tena mina minia mkufa kwa Yesu Kristo, njoo ile nenda kuétablir vraiment relation entre shie na Mungu, njoo temi yetu. Njoo pale unashikia nilienda kuambia mambo ya verite. Mimi nakusomesha mkitabu kia Yohane 14 mstari wa 6 ile kwa unasema je suis le chemin, la vie et la vérité. Sasa shikia hapa tena mu Jean 16:13 anasema njoo nikuoneshe sasa kazi ya Roho Mtakatifu. Wakati Yesu yuko pale, shikia sasa kazi ya Roho Mtakatifu vile kunituambia. Inatuambia nini sasa? Il est le consolateur. Il sera venu l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité qui agit en nous, qui nous conduire et nous fortifie dans la foi. Asema yeye anakuwa consolateur. Yeye anakuwa atakuya kama vile consolateur. Manake ni Yesu Kristo wakati alikuwa hapa duniani, alikuwa anaongea na mitume, aliishi pamoja na mitume. Kisha kufanya kazi yake mission hapa chini ya dunia naisha. Yesu Kristo alipasha alake ba mitume malako. Alianza kulakana na ba mitume, anasema mimi naanza kwenda kwa Baba kumitengenezea fasi. Na kule kwa Baba kunakuwa makao mengi. Unajua wakati alikuwa anaenda alikuwa anabambia sema mitumia, unashikia. Aliambia ba mitume, alituambia sisi, alituachie tu kwa Yesu anambia sema tamitumia msaidizi, ule esprit ile itakuwa ni esprit ya vérité. Mais c'est Jésus lui-même qui parle. Parce que quand nous parlons nous parlons de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ni bantu hapa pamoja lakini ndiko naishi muutatu. Maana que Jésus-Christ le temps d'aller au ciel alikuwa na préparer déjà retour yake, mais kurudiria munini mu Roho Mtakatifu. Mu Roho Mtakatifu itasema itakuwa ni esprit de la vérité. C'est pourquoi mtu anajazwa roho ni mtu anapasha kutembea na vérité. Ni ule mtu anapasha kusema ukweli. Ni ule mtu anapasha kumongopa Mungu. Ni ule mtu anapasha
kumtumikia Mungu ndani ya kweli. Mtu ana Roho Mtakatifu ni mtu anapaswa kuwa mnyenyekevu juu ya kazi ya Mungu. Anapaswa kuwa mnyenyekevu juu ya wengine. Roho Mtakatifu inakuwa na convaincre mtu, inakuwa vraiment na fortifier mtu mwakati ya tristesse, mwakati ya problem, mwakati ya mambo mingi unaweza kupatikana mume, inakuwa na tufortifie foi yetu juu tushimame ndani ya Yesu Kristo. Manake tamania sana kujazwa Roho, parce que kujazwa Roho, wakati mtu yuko na jazwa Roho, ule mtu yuko na Mungu na verite ndani mwake. Hapana ile wanasema esprit mpepo ya esprit mtakafujo. Non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de la vérité. Wakati kuna shuka inatembea pa ukweli, inapenda kunyolosha kazi ya Mungu, inapenda kusema verite. Njoo mimi unapenda kukwambia magharibi ya leo. Najua unisha kujua mingi kila mara mimi nasemaka, unajua mingi, mimi nakuwa na kidogo ile Mungu wa mbinguni iko ananisaidia niseme kutaifa la Mungu. Kama utaipokea itakusaidia sana. Na mimi leo utafundisha nitaipokea na mimi itanisaidia sana. C'est pourquoi tunakumbusha. Donc sauti ya Mungu inakuwa ni kujikomplete. Wakati mimi naleta kidogo na wewe unaleta kidogo tu unaungana, ndio vile tunaendelea kama vile watumishi wa Mungu. Roho Mtakatifu anakuwa anatufundisha, Roho Mtakatifu anakuwa anatuwezesha, anakuwa anatufundisha mambo mingi. Tukiangalia tena nini kunaenda sababu kuambia mambo. Sasa kama kunaangalia mimi naangalia kitabu cha Romains 5:10, ukiangalia Warumi 5:10, ni Paul alikuwa anaenda kusema kwa Roma, alikuwa anaenda kusema Paul alikuwa vraiment disciple à Jésus Christ. Aliandika vitabu vya mingi sana na alifundisha mambo mingi sana. Na tukiangalia kwa mtume wote ule alifundisha sana ilikuwa ni Paul. Paul ashikuishi na Yesu Kristo lakini alimshikia Yesu Kristo. Na kama unamwangalia na alifundishiwa, alifundishiwa. Si kwa mtumishi wote unapasha ichika ufundishiwe. Ichika na ufundishiwe juu tukomee. Ndio tukue watumishi wenye kuivya. Mtumishi ni ule anashukaka beko na mfundisha kwa bale walimtangulia. Wakati watakufundisha, watakushauria, utakuwa mtumishi wa mzuri, utakuwa mtumishi wa kuivya, utakuwa mtumishi wa kutembea mu verite. C'est pourquoi unaangalia watumishi wengine kama banaangalia ule mtumishi anatembea sana mubaya, eko anatembea na behavior mbaya, banapenda kuona origine ule mtumishi alitoka wapi, origine yake ni wapi, alianzia wapi. Ifo kujua sa nani bandeli yake kule alianzia ku source, je kule unataka kuvungulika kaka hapa watumishi abakufundisha yake mzuri. Lakini mtumishi mzuri anachaka malama mzuri. C'est pourquoi chez tunafundishana parce que tulikuwa na bali batufundisha, bali tusaidia, ndio pale unaona shida tu kunashimama tupartager neno la Mungu. Na tupartager neno la Mungu na tukaburiane na watumishi bali batutangulia bakubwa na bali wako natufuata njoo tujenge mwili wa Yesu Kristo. Shikesa nikwambie mambo ile ilipita wa Romains. Ukiangalia mkitabu cha Romains 5 verset 10, Warumi 5 verset 10 inasema hivi: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Manake verse njole mimi ndakwambia, mimi nakwambia kama ulishikia mimi sema bintu tatu kwa ule eko atafuata mafundisho maetapi unasema mimi semezea njoo ya bintu bitatu. Mimi semezea njoo ya verite. Ndiko nasemezea Jésus il est la vérité. Yeye kama mimi na croire vérité kama Jésus Christ c'est la vérité. Na mimi ndasema mimi na croire tena nini ku mimi na croire tena ku Roho Mtakatifu, nikasema tena puis lufu la Yesu Kristo ni ile ilikuwa tena kwa njia ya kutupeleka mu reconciliation. Unifuate mzuri sana, mimi napenda kukuambia pa hii mambo. Manake Jésus Christ asema car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Tulikuwa ka enemy. Unayokuwa enemy ni nini? Ni wakati ule mtu unatembea ndani ya machafuko, ndani ya dhambi, ujue sema uko enemy wa Mungu. Mtu lashiti Mungu. Ule mtu ashifuate makanuni ya Mungu. Anajipanga manjina kwa bishop, archbishop, anaweza kuwa mtumishi kama profete, namna hivi na vile, ile matitre yote anaweza kuliweka ni mzuri. Lakini kama je t'aimais pas moi na Mungu, ule mtu kwa ennemi wa Mungu. Alors nous étions réconciliés. Tulikuwa réconciliés par moi na Mungu. Ni nani alikuwa kutufaire réconcilier? C'est Jésus Christ. Jésus Christ alikuwa kutufaire réconcilier.
Jésus-Christ alitumia kazi mzuri sana njoo kutufanya tukue reconcilier avec le Père. Kupitia nini? Lufu la Yesu Kristo. Lufu la Yesu Kristo, lufu la Yesu Kristo kama vile Mungu mwana alikuwa vraiment, il était plus fort. C'est la plus forte raison que il est réconciliation ilikuwa. Il a fallu que Jésus akufe. Il a fallu que Jésus akufe ya mwangi damu yake. Pale anamwanga damu yake, kumwangika kwa damu ya Yesu Kristo. C'est pourquoi je tulikuwa sauvés. Donc nous étions sauvés par la grâce. C'est pourquoi unaangalia watu wa mingi leo beko nasema tuko mwakati ya neema. Beko nafanya vitu ya mingi vibaya, beko nafanya nzambi, beko natembea mu machafuko, et puis beko nasema tuko mu periode ya neema. Beko natembea na sasa tuko mu periode ya nini? Mu periode ya neema. Lakini mu periode ya neema haina periode ile ya kusema sema mtu anje kufanya zambi, mtu anje kutembea mu machafuko, mtu anje kutembea mu mabaya. Hapana. Hapana. Haina ile temps. Taa ya neema ni kutembea pamoja na Mungu. Taa ya neema ni kufanya mapenzi ya Mungu. Taa ya neema haina kutembea mu machafuko. Taa ya neema haina kufanya mabaya. Neema watu wanasema tuko mtaa ya neema. Ce n'est pas le temps de faire le mal. Ni taa ya kutembea pamoja na Mungu, kujustifie buzuri wa Mungu, kuonesha buzuri wa Mungu. Lakini Jésus Christ alikuwa kufanya ile kazi. Jésus Christ anakuwa kufa, anatufanya reconcilier. Manake verset hii kunaangalia bien Romains 5 verset 10. Ile Paul alikuwa anasema kwa Romains. Alikuwa anasema nini? Verset inaenda kutuambia nini? Inatuambia clairement wazi. Inatuambia sa lufu la Yesu Kristo. Lufu la Yesu Kristo inakuwa kutuservir shie. Juu ya kusema nini? Tuingie munini mundani ya Yesu Kristo. Humanite yote iungane na Yesu Kristo. Oh my God, ilikuwa kazi mzuri sana Jésus Christ alifanya. C'est pourquoi mon bien-aimé, mtumishi wa Mungu mpendwa, Mkristo wote ule unapenda nifuata, hii mambo ninakwambia ni mambo ya ukweli. Lufu la Yesu Kristo inawafanya mambo mingi sana. Usizanie kama ni nini. Jésus Christ anakuwa kuturashete kwa mambo mingi sana. Jésus Christ anakuwa kututosha kwa malaana ya kizazi. Jésus Christ anakuwa kututosha mwile mapeshe ya kizazi. Kuna kwa ile mazambi ya kiasiri ya kizazi. Kuko bintu bile bingine bazazi walifanyaka. Bazazi wanafanyaka bintu bile vya kiasiri. Ile Yesu anakuwa kata ile kitofu. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes mis à part. Jésus-Christ alikuwa kutoka à part. C'est-à-dire que hatuna tena mobile makutume, hatuna tena mwile vitu ya kifamilia. Tunakuwa ndani ya famille, ndani ya Yesu Kristo. Tunakuwa mkizazi cha Yesu Kristo. Maana yake la mort de Jésus-Christ ni kitu kizuri sana. Jésus-Christ anakufa kwa mnene sana. Jésus-Christ est arrivé nous réconcilier. Pour terminer, parce que mafundisho ile kiloko tu. Mimi napenda kujikuishia hivi. Nilikuwa nasemezea hivi. Nilikuwa nasemezea mimi naaminia ndani ya Yesu Kristo. Je crois en Jésus-Christ. Je crois au Saint-Esprit. Jésus Saint-Esprit et puis je crois mukaji ya msalaba. Donc mimi n'accepte kazi ya msalaba, n'accepte le plan Jésus-Christ alifanyaka. Manake Jésus-Christ avant de quitter là au ciel, il a fait rétablir plan. Jésus-Christ a chukue paka hivi par hasard. C'est pourquoi kama unaangalia ukisoma kitabu kia Jean mzuri, ukisoma mu Révélation, kama unafuata bien Révélation, utaenda kushikia, unafuata mzuri, hata unasoma utaenda kushikia. Bakwa nasema kuya kwa Yesu Kristo. Nani anaweza kubeba kile kitabu, kile kikombe kile? Pale pa dunia yako kukue mtu. Maana ilikuwa ni Jésus Kristo yeye mwenyewe. Njoo alipasha kuwa na ile nguvu ya kwa kubeba kifungula kile kitabu kile. Kwa njoo pale Jésus Kristo anauliza ba malaika kwa mtu. Ba 24 vera kwa mtu. Maana yake Jésus Kristo ilikuwa ni plan déjà planifié. Kule kumbingu, barikana na bomu kamati ya kumbingu. Mungu alikala mkamati ya kumbingu. Anaangalia kama vile yeye Mungu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Anasema nini? Acha mimi Mungu nishuke. Anashuka mkadre kana, alishuka kama vile le Fils, le Dieu Fils. Anashuka, yeye Mungu alishuka. C'est pourquoi la Bible nous dit que kitu kyake kilibakia mu sécurité wakati anashuka. Mais naye anana msaidia c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit ndio kwa anamfortifia kama wakati yote. Wakati Yesu Kristo alijikutaka mu mambo ya mengi, Yesu Kristo le Saint-Esprit ilikuwa anafortifia Yesu Kristo. Yesu Kristo anakuya wakati anaona kikombe. Roho Mtakatifu ndio alikuwa anamfortifia. Lakini kuna masomo yetu ya leo kule. Lakini ni unapika kule ndio tu comprendre. Donc Saint-Esprit anakuwa tu consoler shiba leo. Saint-Esprit anakuwa anatufundisha shiba leo. Iki leo tu watumishi, c'est que déontologie mzuri c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Masomo mzuri ni Roho Mtakatifu ndiye anatufundisha. Mkristo wa kweli yule unatamania kujazwa Roho. Wakati unatamania kujazwa Roho, Roho Mtakatifu atakufundisha mambo mingi sana. Roho Mtakatifu atakurevele mambo mingi sana. C'est pourquoi mimi nasema na kazi mzuri ya msalaba ile itoleta ni plan mzuri kwa ile Mungu anatupeleka kusalu, c'est-à-dire que anakuwa kutengeneza njia. Salu ndio kwenda kufika kwa wokovu yetu. Maana yake leo wakati kunaangalia nakwambia, c'est-à-dire que kufa kwa Yesu Kristo anakuwa kuderaciner mifano yote ile ya mibaya. Jésus Christ anakuwa kuderaciner mifano yote ya mibaya. C'est pourquoi mtumishi ule leo anamtumikia Mungu anaweza kuwa na ile background yake, anaweza kusema mimi huyu kama Mungu namtumikia leo Mungu ananitosha mbali sana. Nilikuwa hivi maana yake Mungu alikufasone Saint-Esprit na kutengeneza. Alors Saint-Esprit inakuwa kufonde. Saint-Esprit inakuwa kufonde neema ya Mungu, inakuwa kufonde ndani mwetu kupitia ile kazi ya msalaba. Maana yake inakuwa kutufortifier. Foi yetu inashimama. C'est pourquoi leo kama tunaangalia kufa kwa Yesu ilikuwa ni reconciliation entre chez na Mungu. Maana yake reconciliation entre chez na Mungu inakuwa kutransformer maisha yetu. Donc lufu la Yesu na kutransformer maisha yetu. Bwiji tulikuwa nabo, bongo tulikuwa nabo, mabusharati, mabulevi, mambo ya dunia ya mingi, mambo ya mibaya, lakini unaangalia inakuwa kutransforme. Maana yake kufa kwa Yesu Kristo kuna kuleta mwangaza. Inakuwa kutupeleka kutembea mwangaza. Kutembea mwangaza c'est quoi? C'est la vérité. C'est pourquoi un chrétien là où tu es, il n'a pas à kutembea mu vérité. Rester dans la vérité. Partout où tu es plutôt. Fashi yote wiko sibaki na vérité. Fashi ile inastahili useme vérité, sema tu vérité. Fashi yote inastahili useme vérité, sema vérité. Kama unaangalia ya d'autres batumishi wengine be corrompu. Fashi peko zambi wanafunikia les zambi. Beko nafunikia le bubaya, ce n'est pas bien. Kama peko bubaya saidia ba Kristo waambia sema hii ni zambi, toka kuinjia ni zambi. Unaona makanisa mingi ile kuna favoriser zambi. Juu ya nini? Juu ndani ya kanisa beko nampatia madime, beko nampatia maofrande, beko nampatia masacrifice. Anakatala kusema mambo ya zambi. Juu ya nini? Bale bantu bataweza tena kumsaidia. Mais vrai chrétien, nous le connaissons la vérité. Katala zambi parce que Jésus Christ alikuwa kufanya kazi mzuri. Wakati alikuwa kufanya kazi mzuri, ndio leo mimi na wewe tukutatembea mwangaza. Na mwangaza ni nini? C'est la vérité de Dieu. Ndio kile mpenda kuambia leo ndugu yangu, journée ya leo najua ndio mambo tulikuwa nayo kishina yetu kumbuka na kukumbusha. Iko nasemezea hivi croire à la vérité de Jésus-Christ, croire au Saint-Esprit. Et je crois à la mort de Jésus-Christ qui a établi les relations entre moi, homme, avec Dieu le Créateur. Maana yake tu tunasemezea ukweli. Ukweli inasemezea kama tunaaminia ndani ya ukweli. Ukweli ni nani? Ni Yesu Kristo. Naaminia tena ndani ya Roho Mtakatifu. Naaminia tena kukufa kwa Yesu Kristo ni kule kwa kutengeneza kilalo mzuri, njia mzuri ya sisi watu kukutana na Mungu. Njoo mle mirenda kuetablir mambo itatu milisema hapa. Mimi nasema njoo ya kucroire ku vérité qui est Jésus Christ na kucroire vraiment ndani ya Saint-Esprit. Nilisema na vile tena tunasema kama vile kufa kwa Yesu Kristo ni kule kulikuwa kuetablir njia mzuri ya sisi wa Kristo kwenda mbinguni. Juu tukue na salut, juu ukovu, tuokolewe mzuri. Tumfuate Yesu, tumtumikie mzuri. Ndio somo tundikuwa na siku ya leo kwa wandugu wapendwa. Nilipenda vraiment kumifikisha ndio ile somo tulikuwa nayo. Mjina la Yesu Kristo. Pour terminer, je peux prier.
Baba wa milele, Mungu wa neema, mimi nakushukuru, mimi nakunyanyua, jina lako libarikiwe. Ninasema asante kwa siku ya leo Bwana, kunipa muda mzuri kama hiyo. Kila dimanche ninapewa kwa muda, wakati unanipa njoo kuongea neno lako. Mimi nasema asante sana. Hii neno haina sema mimi Bwana nilifabrike mie, ni Roho Mtakatifu unanisaidia kunipatia hii misemo mimi nasema. Parce que niko instrument yako. Mimi partager ku nation, ni partager dunia yote mzima. Baba, acha kwa ule utatanja kusikia hii neno, abarikiwe, imusaidie sana, ajue kula alitoka ni wapi na iko nenda wapi. Njoo kile mpenda kuomba siku ya leo, tusaidie Bwana. Tunaangusha esprit yote mbaya na kumbanishaka kazi ya Mungu, kama wakati tuko naomba, wakati tuko na hubiri, ile esprit katala neno tunivunja na kuifukuza mbali katika Yesu Kristo. Naomba neema na utukufu yako ifunike manasio yote, mafamilia yetu yote, ni mjina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba hivyo na kusema amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Nafika mwisho, mbarikiwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.